সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ও সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে আজ এক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং। জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কগণ সহ অন্যরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ট্রেড করিডোর হিসেবে গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা সিপাহীজলা জেলার গুরুত্ব রয়েছে। विशेष प्राथमिकता दी है और ये त्रिपुरा तो बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया का कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर भी बन सकता है। ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सिपाहीजला और ये बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में पूरी तरह मुकम्मल समन्वय के साथ यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने भी बहुत प्रोत्साहित होकर के लोगों ने उनको अपनाया है। यहाँ बैम्बू इनका डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट है और बैम्बू का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। आने वाले समय में जो बांग्लादेश को रेलगाड़ी जाएगी ट्रैक, वो भी यहाँ से होकर गुजरेगी, जिससे तजारत उद्योग में भी बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार में भी।